খুবই এক্সাইটেড, কেননা আমি এই প্রথম আসছি। গত বছরে আমার আসা হয়নি, কিন্তু এসে খুবই ভালো লাগছে। এবং বিশেষ করে শ্যাম বেনেগাল সম্বন্ধে যে অতুলজি বললেন, আসলে শ্যাম বেনেগালের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় উনি যখন কলকাতায় এসেছিলেন বা সত্যজিৎ রায়ের উপরে ডকুমেন্টারি করেছিলেন, তখন আলাপ হয়নি যে কোনো কারণেই হোক। কিন্তু পরে আমি একটা সত্যজিৎ রায়ের উপরে বই লিখি, সেটা বম্বে লঞ্চ করতে নিয়ে গেছিলাম, এবং শ্যাম বেনেগাল ওয়াজ কাইন্ড এনাফ টু লঞ্চ ইট ফর মি। তখন কিন্তু খুব কথাবার্তা আলাপ হয়েছিল, এবং আমি ওনাকে বইটা পড়তে দিয়েছিলাম। উনি পড়ে একটা কথা বলেছিলেন যে এই বইটা পড়লে পরে অন্য কোনো বই পড়ার দরকার হয় না সত্যজিৎ রায়ের উপরে। এনিওয়ে, সেইখান থেকে আমার হৃদ্যতাটা আমার খুবই ভালো লাগলো যে এই রেট্রোস্পেক্টিভ করা হচ্ছে, করা হয় না আজকাল খুব একটা। সো ইট ইজ রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল থিংস আর হ্যাপেনিং হিয়ার। আর এরকমভাবে উইথ একটা কী বলবো, একটা রেজলিউট সংকল্প, বাঙালি নন তারা, অবাঙালি, কিন্তু যেহেতু বাংলায় থেকে তাদের যাই হোক প্রতিষ্ঠা অর্জন করা, সেটা তারা করেছেন। সো দে আর গিভিং ব্যাক দ্যাট টু বেঙ্গল, টু ক্যালকাটা। আমার সেই দেশটাতে খুবই ভালো লেগেছে, এবং আমার মনে হয় আর কিছুদিনের মধ্যে এটা খুব ভালো হবে। একটা জিনিস হয়তো আমি পরে কথা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে যে এক মাসে অনেকগুলো প্রোগ্রাম, তো একটা বিচ্ছুরিত ভাব হতে পারে। এটাই যদি 3টে বা 4টে ভাগে ভাগ করা হয়, করে কনসেন্ট্রেশনটা থাকে, তাহলে পরে বোধহয় পয়েন্ট অফ রেফারেন্স উইল বি মাচ মোর প্রেজেন্ট, এবং সেটা ওই একটা সব কিছুর মধ্যে রয়েছে, কোনোটাই হয়তো সেরকমভাবে একটা প্রমিনেন্স পাচ্ছে না, সেটা হবে না তখন। এনিওয়ে, দ্যাট ইজ ফর দেম টু কনসিডার। যেটা হয়েছে সেটা খুবই ভালো, এবং আই এম শিওর দ্যাট ইট উইল কন্টিনিউ উইথ টাইম। Well, I am coming to AMI for the first time, and I was driven in and I just saw this huge center, and I am amazed at what an amazing center it is. It's got so much happening, and there's so much activity, beautiful art, beautiful theatre, and so many shows, activities. I am truly amazed, because I feel actually foolish for not having enough knowledge about AMI. My expectation from this ceremony, I have none, and I am sure I'm going to be very happily surprised. Well, he was my father. My father absolutely revered Satyajit Ray, and he is absolutely amazing. I mean, nobody can touch him. But what can I say about Satyajit Ray? Nobody can say anything. He is just on a pedestal. आज की युवा पीढ़ी को ऐसा कहते हैं कि जो देश, जो समाज अपना इतिहास, अपना भूतकाल नहीं याद रख पाता, वो कभी भविष्य के रास्ते भी नहीं तलाश पाता। तो आज के यूथ को, क्योंकि सिर्फ वो आज पैदा हुए, तो वही देखेगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2001, तो मैं 2000 के बाद का सिनेमा देखूँगा? नहीं भाई, उसको उस प्राचीन भारत का भी पता होना चाहिए जिसने इतना विज्ञान, इतना ज्ञान, इतनी कलाओं का काम किया था। उसको भारत के इतिहास का भी पता होना चाहिए, उसको भारत के स्वतंत्रता युद्ध को भी पता होना चाहिए, और उसको भारतीय सिनेमा का इतिहास दादा साहब फाल्के से लेकर श्याम बेनेगल से लेकर आज तक के लोगों तक पता होना चाहिए। और श्याम बेनेगल ने क्या परिवर्तन लाया सिनेमा में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए आज के यूथ को सबसे बड़ा मैसेज ये है कि वो अपना भूतकाल भी याद रखे। सिर्फ क्योंकि वो कल हुआ था इसलिए वो बेकार है, तब तो उसके माँ बाप भी बेकार हैं, उससे ज़्यादा उसके दादा दादी और परदादा दादी से भी बेकार है। तो ये तो दादा है सिनेमा के, श्याम बेनेगल जी, उनको अपने दादा का पता होना चाहिए।
उनको अपनी जड़ों में पकड़ना चाहिए। पुरानी चीज़ को आज के बारे में आज अगर हम कहें कि युद्ध में तलवार लेके जाओ, जिससे राणा प्रताप में लड़ाई लड़ी थी, तो आज का युद्ध उससे नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन इससे तलवार का महत्व कम नहीं हो जाता। कि समाज में एक ज़माने में तलवार थी, और तलवार का मतलब ये था कि अपने दुश्मन से इतनी दूर तक जाना पड़ेगा, हिम्मत है। आज की तरह नहीं कि यहाँ बैठे बैठे आपने 2000 किलोमीटर पे ICBM से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से भेज दिया, जो जगह देखी भी नहीं उसको भी मार दिया आपने। ऐसा नहीं है ना, पहले इतनी हिम्मत तो होती थी कि आओ दुश्मन के सामने तक, क्योंकि दुश्मन के तुम्हारे पास तलवार है तो तुम्हारा भाला है 6 फुट का। तो वो जो हिम्मत लोग दिखाते थे, वो हिम्मत के बारे में तो जानो, फिर लड़ना आज के हथियारों से है, जो भी तुमको लड़ना है। तो आज का सिनेमा अप्रिशिएट करो अपने का सिनेमा, लेकिन जो तुम्हारे पुरखे जो कर गए उनको तो देखो। I am glad that KCC organized this. It's called Lens of Revolution. It's a retrospective of Shyam Babu, and I have done 2 of my major roles with him, Subhash Bose and Dr. Ambedkar in Samvidhan. And he's been a great teacher, father, philosopher, and guide to me. And he kind of carved my career. He taught me things which I would have probably learnt on the way. But I'm just glad that I met him and he trained me so much. I love so many things of Calcutta, from Victoria to Tolly Club, to the food, to the people, to the theatre activity. I've been coming to Calcutta from Sohag Sen's Mahesh Alkunswar play. I mean, from 90s. I've been regularly coming to Kolkata, and I love the people and food here. Kolkata industry, I am not much aware of it, but I've been watching all Prosenjit films because I have remade some films. He has also done some films which I've done in Marathi, and I have great respect for all these people. Rituparno, I have done a short film with him, and Sameer Chanda. There are so many people from Bengal whom I have worked with. I've worked with Probir Guha also, so it's been a long journey. Oh, that's tough. Food Well, or whatever. I might, I get scared because I might make mistakes in saying the names of the dishes. But the Bekti Paturi to the Misti Doi to the mutton and the luchi and all of it, I have tried it all.